पूजा नायकान काल नाव घेतले एक मिनिस्टराचे आणि दोन यांचे नावां ऑलरेडी तुम्ही पुलिसाक दिल्ले खंय पण पुलिसान ते चार्जशिटान घालूंक नासले कितें दिसता पुलिसां म्हाका दिसता आयकपाक कान बेर जाले तांकां कोणा तें आनीक खास करून ह्या सरकाराक एक संवय जालेली आसा दीस गव्हर्मेंट इज डेफ दे कांट सी एज वेल वेन इट कम्स टू स्कॅम्स द कवर अप बाय this government for this type of criminals and these corrupt practices. They have to get an award. Goa needs to get an award to cover up all these scams because the scams and the cover up is done by the same government. We expect no justice to Goans, Goenkarak into justice and metamoti hobar sold. हे जॉब स्कॅम जेन्ना आमी विधानसभेन उलयल्ले हेजेर इन्क्वायरी जातले म्हणून मुखेलमंत्रीन सांगलेलें एक वर्सा नंतर जेन्ना आनी एक स्टेटमेंट पूजा नायक करता दीस स्टेटमेंट्स वेन कॅबिनेट मिनिस्टर्स आर नेम्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू एक्ट इमिजिएटली and these people who are involved in the party should resign immediately out of shame. हे 17 कोटी रुपया एका ईडी लागोना इनकम टॅक्स लागोना कॅश जेन्ना इतले कोट्यांनी रुपयाचे इज बींग गिवन एज अ ब्रायब आनीक बारीक जे भुरगे आहाय जे भुरग्यांक आज ग्रॅज्युएट भुरगे जावं इतले दोतोर इंजिनियर आज घरा कडेन आहाय दीस इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स दीस इज प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ द यूथ टुडे द यूथ इज अबाउट 30 to 40% ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा विदीन 18 to 35 आनीक इट इज फॉर देम टू सी हाऊ दीस गव्हर्मेंट टुडे इज फंक्शनींग पयशा भायर हो सरकार चलोना बेगा भायर जॉब मेळपाक म्हाका दिसता मेरिटाचे ह्या सरकाराक जे ही पॉलिसी पडली आहा फक्त लुटपाचें सो मेनी लॅक्स ऑफ मनी हेज बीन कलेक्टेड क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर हूज बेनिफीट प्रेसिडेंट बीजेपीचो म्हणटा काँग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल आतांय म्हणटलो 14 वर्सां जाली दे आर इन रुलींग हियर इन द स्टेट ऑफ गोवा. What have they done? Is this the Parivartan? Is this the change that Manohar Parrikar said? That job, जरी तो तुका जाय कोट्यांनी रुपया तुका दिवपाक पडले ह्या बीजेपी सरकारान. And where are we heading? This is nothing but jungle raj. ह्या सरकाराक खबर आसा ह्या 27 their days are numbered and the people of Goa are wise enough. हेजेर एक जुडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. We cannot trust this police because the cabinet ministers and the people in power are alleged to be in the scam itself or part of the scam. So there has to be a judicial inquiry to make sure that there is neutrality and the youth of Goa gets justice. So it doesn't look like a diversion because few days back there was the people who were talking about the law and order and suddenly the job scam. See, this is a government that basically is a comedy circus. They basically try to divert it. But today this is a serious allegation. Ye koros zale, kesli inquiry zali. And jenna she is naming this particular ministers, the charge sheet doesn't have didn't have the names. This is why people come to Goa to create murders, to create rapes. Because पुलिसांक या पॉलिटिशियनाक पैसे दिवन एस्केप जाता. देर इज नो प्रॉपर प्रोसिक्युशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. द लॉ अँड ऑर्डर हॅज फेल्ड. दॅट इज वाय द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू गोवा नॉट फॉर हॉलिडे बट टू लॉन्डर, टू हसल. ह्या गोंयांत तांकां इजी खबर आसा की जरी तर तुवें मर्डर केली, रेप केली, तुजी चार्जशीट वीक कोता. अँड दीस इज सीन बाय द नंबर्स. The worst in the state of India, completely worst is the state of Goa when it comes to prosecution. So failed Goa police today, and this is shocking. The DGP should immediately act. And एक judicial inquiry
हितून जावपाक जाय एंड दीस पीपल हॅव टू बी शोन द डो कित्याक इनफ इज इनफ. स्टॉप प्लेइंग विथ द लाइफ्स ऑफ इनोसंट स्टुडंट्स ऑफ इनोसंट गोंयकार्स. Thank you.